Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay meron tayo ditong Apple device guys, no. So yung issue daw nito guys ay ganito guys, no. So sira na guys yung mga button niya. Tapos kung makita niyo guys ay lubo na guys yung battery niya guys, no. Yan. So halos masira na guys yung ano niya guys, yung frame niya dahil sa paglubo guys ng battery niya guys, no. Yan. So yung gagawin natin dito guys ay titest natin guys, no, kapag okay pa ito guys. So bibilan natin guys ng mga pisa ito guys. Yan. So una natin gagawin guys para ma-check natin to guys ay tanggalin muna natin guys yung battery nito guys, no, kasi baka masira guys yung flex niya guys, no. Dahil sa pag-unat guys ng battery niya guys. So tanggalin natin guys yung SIM tray niya. Yan. So dito guys ay pwede tayo gumamit ng pang opening tools natin or pwede tayo gumamit ng kuko natin guys, no. So sa akin guys prefer ko guys gumamit guys ng kuko guys, no. So matindi guys yung nangyari guys, no. Yan. So buksan na natin guys. Yan, so dandan natin guys, no, may fingerprint sensor siya guys. Yan. So kung makita nyo guys, no, so lubong-lubo na guys yung battery niya. So nasa 6,000 mAh to guys, or mAh. Yan. So sayang guys yung battery niya guys, no. So lumubo na siya guys. Yan. So yung gagawin natin dito guys ay tatanggalin natin guys yung mga bolts niya guys, no. So kung makita nyo guys kulang na guys yung bolts niya. Yan. So ibig sabihin guys ay nabuksan na ito guys, no. So tanggalin natin guys ngayon guys yung mga bolts niya. Tsaka yung selyado niya guys, no. Ito guys yung selyado niya. So butas na rin guys yung selyado na. So patunay guys na nabuksan na ito guys, no. So check natin guys, no. Tanggalin natin guys yung bloated niya guys na battery. So ayan siya guys, no. Yan. So natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts niya guys, no. So tanggalin natin guys yung cover ng motherboard niya. Yan. So ito guys yung loob niya guys, no. Yan. So yung gagawin natin dito guys ay tanggalin muna natin guys yung battery niya guys, no. Yung FBC niya guys or yung flexible printed circuit nito guys. Ito guys, tanggalin natin dito guys sa terminal niya. Yan, so natanggal natin guys, no. So natin guys hilain natin guys yung battery nito. Yan. So ano na siya guys, no. Lubo na talaga guys yung battery nito guys. Yan, so hindi na siya guys kasya guys sa unit guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, UP pa guys yung ano niya guys, no. UP pa guys yung pagka-install guys ng main flex nito guys. Yan. So UP pa. Tapos dito guys sa LCD niya guys, so hindi tinanggal guys yung sticker na red nito. So pang pakapal to guys, no. Pwede magangat guys yung LCD nyo guys. Kung makita nyo guys, no, umangat guys yung LCD dito guys sa frame niya guys. Yan. Yan. So kung makita nyo guys, no, umangat siya guys. So kapag alam niyo guys na yung LCD na install niyo guys ay makapal guys, so tanggalin niyo guys yung mga sticker nito guys, no. Katulad dito guys meron pang red na sticker nito guys sa loob. So tanggalin natin yan guys, no, para hindi siya guys sisikip guys at hindi siya angat guys, no. Kung makita naman kasi niyo guys ay umangat guys yung LCD niya guys. Yan. Or touchscreen LCD nito guys. Dito guys umangat na siya guys, no. Yan, kung makita niyo guys umangat na siya. Yan. So dito guys ay titester natin guys, no. Kapag okay pa guys yung unit na ito guys. So medyo madami-dami tayo ditong bibilin guys, no. Ito, power flex or pwede natin repair ito guys, no. Ito guys yung power flex niya. Kasama niya guys yung volume up and down niya. Yan. Tapos bibilin rin natin guys yung ito niya guys. Yung back cover nito guys, no. Bibilin rin natin kasi basag na rin siya guys, no. Tsaka yung ano niya, yung out button niya, volume up tsaka yung power. Yan, so bibilin rin natin yan. Tapos ito bibilin natin ito mismo.
with lens. Bibili natin guys yung isang set nito guys, no, ng cover nito guys. Yan. So dito guys, yung gagawin natin guys ay ayusin muna natin ito guys, no. So nayupi masyado guys yung pagka-install nito guys. Yan. So sa pag-install kasi nito guys, dapat ano natin guys, no, i-fix natin yan guys. Or pwede natin siyang ilagay guys sa loob guys, no. Yan. So dapat ganito guys yung pag-install niya guys, no. Hindi siya guys parang maipit guys kanina kasi guys yung ano niya guys, no, yung main flexing guys. So dapat ganito lang siya guys, no. Hindi siya naipit guys. Yan. So dapat ganyan siya guys, no. So pagtanggal natin, yan. So nakaganito to siya guys, no. So hindi siya nakayupi guys. So dito naman guys sa ano niya ay hindi masyado guys na ano guys. Hindi masyado nahila guys, no. So pwede mag-shorted dito guys, no. Yan, so ayusin na lang natin yan siya guys. So ngayon guys, yung gagawin natin dito guys ay titest natin guys, no. Kapag okay pa guys yung board nito guys. Kapag walang shorted guys sa board nya. So test natin guys yung analog tester natin. Ano tayo? Times 1. 150 mA with continuity. Yan. So dito tayo. So try muna natin guys. So dito tayo guys sa positive, negative sa negative guys. So titest natin guys, no. So dapat guys papalo siya guys, no. Yan. So meron siyang palo guys. Yan. So babalik ta rin naman natin guys. Ano naman tayo sa positive sa negative, negative sa positive. So dapat hindi siya papalo guys, no. Kapag papalo siya guys, ibig sabihin guys meron siyang tama sa board niya or shorted guys yung board niya guys, no. Yan. So test muna natin. So test natin. Yan. So hindi siya pumalo guys, no. So pumalo siya guys pero once lang guys. Ibig sabihin guys yung board niya guys ay good board pa siya guys, no. So mari guys yung issue nito guys ay yung battery niya lang guys, no. Or pwede rin guys yung LCD nito guys. So wala pa naman basa guys yung LCD niya guys, no. So mukhang bago pa na. Yung ano lang dito guys yung power flex. Tapos yung battery, tapos yung back cover niya guys. So try naman natin patitik sa bus natin kapag tutunog siya guys. So dito tayo guys sa positive, negative sa negative. Yan. So dapat tutunog siya guys, no. Yan. So tumutunog siya guys. Ibig sabihin guys ay good board siya guys, no, yung response niya guys. So ngayon guys babalik ta rin naman natin guys sa positive sa negative, negative sa positive. So kapag ito guys tutunog guys, ibig sabihin guys yung board nito guys ay merong tama guys, no, or merong shorted guys sa kanyang board guys. So dapat guys hindi siya tutunog guys, no. So balik ta rin naman natin positive sa negative, negative sa positive. Yan. So tumunog siya guys pero once lang guys. Ibig sabihin guys yung board nito guys ay good board pa siya guys, no. Wala siyang shorted guys sa board niya guys. Yung issue lang dito guys yung battery lang talaga guys, no. Yan. So ito guys ay ano na lang natin guys. Hintayin na lang natin guys yung pisa nito. Orderin natin guys sa supplier natin. So ganoon lang kadali guys, no, kung paano natin guys ma-test guys yung yung board guys ng phone device natin guys kapag may tama guys or wala guys, no. Yun. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.